Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Isang duwende. Ayun sa malayo. Ayun o. Ayun o. Susum natin. Ayun o. Ayun o. Saan kaya yung pupunta? Ayun o. Sundan natin. Asa na yun? Ayun o. Ayun. Ayun o. Yun, umiikot na ron. Ayun. Ayun. Pumunta na sa manok. Ayun o, nakikita ko na Hans. Ayun na si Eric Hans. Ayun o. Ayun o. Yun na o. Yun na siya o. Sa manok. Kuminto. Siya na. Eric! 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 Siya na. Eric! Nakaikot. Bilis! Eric, please! Very good! Saan ka galing? Ha? Eric, saan ka galing? Ha? Ikot-ikot ka pa, ha?